باهي. alors شفنا قبيليكا دونك في الفيديو اللي قبل كيفاش نعملوا وقت اللي تبدا لونتربريز هي اللي صنعت بيدها ليموبيليزاسيون، وشفنا كيفاش اذا كان ليموبيليزاسيون ما حضرتش le 31/12 on doit passer par le compte 23 اللي هو immobilisation en cours، وكيفاش يلزمنا à chaque fois on immobilise les charges qui ont été engagées pour la réalisation de l'immobilisation en question. Alors on va travailler tawa sur un exemple. Alors on vous dit une entreprise industrielle qui cotise au régime des accidents de travail au taux de 1% a utilisé un ingénieur en informatique pendant 6 mois pour créer un logiciel. Le salaire brut de cet ingénieur est estimé à 32 000 dinars à 3 200 dinars par mois. Alors, on vous demande de calculer le coût d'entrée de cette immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise et puis d'enregistrer les opérations nécessaires, sachant que cet ingénieur a travaillé entre le 1er novembre et le 1er mai de l'année N. Donc, c'est le 1er novembre de l'année N et le 1er mai de l'année N plus 1. معناتها, entre 2 années, l'ingénieur aidé, il a travaillé, mais bien le N ou le N plus 1. Ben. Alors, en principe, إذا كان l'entreprise emploie un ingénieur ou un employé quelconque تعرفوا اللي فما un ensemble de charges اللي l'entreprise باش تتحملهم à part le salaire brut de l'employé. Alors هل les charges هذوما هما يتسميوا les charges du patron وإلا les charges patronales وهما متكونين من حاجتين. Donc فما d'une part les charges sociales وفما d'autre part les charges fiscales. دونك اللي ماهوش فاهم مليح لي شارج هذوما ينجم يرجع للفيديو متاعي اللي مفسره فيه كيفاش نخدموا لي شارج دو بيرسونيل. باهي. الوغ دونك شنو ما هاللي شارج سوسيال؟ دونك جينيرالمون كل باترون كل شيف دونتربريز كي يبدا يخدم في ان امبلويي راهو باش يصرف عليه اول حاجه لو سالير بروت نتاع الامبلويي هذايا. بالنسبه لي شارج سوسيال هما متكونين من حاجتين باش يخلص عليه السي ان اس اس اللي التو متاعها 16,57% du salaire brut وباش يخلص عليه les accidents de travail اللي في الكام تاعنا c'est une donnée عطاوهمنا يمثل 1% du salaire brut. donc هذوما الاثنين مع بعضهم ça représente les charges sociales du patron. Alors بالنسبة لي charges fiscales فما ce qu'on appelle la TFP وفما le FOPROLOS. بالنسبة لل TFP فما deux taux. فما 1% إذا كان l'entreprise elle est industrielle وفما 2% إذا كان l'entreprise c'est une entreprise commerciale وإلا entreprise de service. donc في الكام تاعنا يقول لنا راهو l'entreprise هذيا c'est une entreprise هيك لهنا يقول لك c'est une entreprise اللي هي industrielle donc la TFP s'élève à 1%. donc نرجع donc بالنسبة لي charges fiscales donc يمثلوا 1% du salaire brut وهذايا هو c'est le taux متاع TFP و 1% متاع الفوبرولوس اللي هو ديما فيكس اللي تقال 1%. دونك هذم الاثنين مع بعضهم ça représente les charges fiscales. يعني les charges fiscales باش يدفعهم لو باترون باش يعطيهم للدولة ce sont des taxes و les charges sociales باش يدفعهم لو باترون على السالاريي وباش يعطيهم للسي ان اس اس. باهي. دونك en principe بالنسبة للكام تاعنا كل شهر لو باترون باش يصرف على هالسالاريي هذايا ولا باش يتكلف له هالفالور هذه كلها يعني لو سالير بروت بلس 16,57% du salaire brut plus 1% du salaire brut اللي هما les charges sociales plus le TFP ou le FOPROLOS. هذا من الكل ça représente les charges de cet employé pour un seul mois. Alors puisque l'ingénieur هذايا اللي قاعد يخدم لنا على اللوجيسيال باش يخدم ما بين le 1er novembre و le 1er mai اللي هما يمثلوا 6 أشهر كاملين de travail. Donc هذاك علاش le coût total du logiciel هو c'est les charges de ce salarié multiplié par 6 باش نعرفوا قداش تكلف لنا هاللوجيسيال هذايا. باهي. Alors, بالنسبة للي calculs, donc il suffit de faire une application numérique simple. Donc, بالنسبة للcharge du mois, هايكا باش تطلع 3,826. Cependant, هالسيد هذا يخدم pendant 6 mois. Donc, le logiciel باش يتكلف لنا 3,826,24 multiplié par 6. Donc, le logiciel, le coût total متاعو voilà, la valeur d'entrée dans le patrimoine est 22 957,44. Ben, ceci dit, le travail اللي قام به هذايا le salarié
il s'étale قلنا sur 6 mois de travail. Donc هو خدم الشهرين الأولانيين اللي هما من 1er novembre من 1er 11 حتى le 31 12 de l'année N. ومن بعد كمل الأربع شهور الأخرين كملهم في N plus 1. Donc il a terminé son travail le 1er mai de l'année le 1er 5 de l'année N plus 1. Donc ça veut dire في l'année اللي من بعد. Donc بالنسبة لينا الشهرين الأولانيين اللي خدمهم دونك تكلف لنا لا بارتي دو لوجيسيال اللي حضرت هي 3826 multiplié par 2 خاطر ثم 2 mois de travail qui ont été effectués entre novembre et décembre de l'année N. وفما من بعد 4 أشهر qui ont été معناتها travaillés effectués في l'année N plus 1 اللي هو من 1er janvier حتى le 1er mai de l'année N plus 1. Alors entre les 2 mois et les 4 mois هذوما ثم la date d'inventaire اللي هي le 31 12 واللي بالنسبة لينا بالنسبة للشركة فما une partie du logiciel اللي موجودة mais le logiciel كامل مازال ما حضرش. هذاك علاش في الدات هذيا يلزمنا نستعملوا le compte 23 اللي هو le compte immobilisation en cours, ça veut dire ثم une immobilisation qui n'est pas encore achevée au 31 12 de l'année N. باهي دونك شنو يلزمنا نعملو تو؟ يلزم اك 22000 هذيك اللي هو لو كو توتال نتاع اللوجيسيال يلزمنا نشوفوا قداش فيهم في لاني ان وقداش فيهم في لاني ان بلس 1. دونك باش نلوجوا لي 2 موا هكا هو قداش تكلف لنا لا بارتي دو لوجيسيال اللي حضرت لا بارتي اللي حضرت. دونك باش ناخذوا لي 2000 les 3826,24 et هذيك on va la multiplier par 2 باش نعرفوا في l'année N قداش تكلفت la partie du logiciel اللي حضرت. ومن بعد البقية الأربع أشهر الآخرين دونك باش تكون la valeur اللي هي c'est la différence ما بين les 22000 et les 7652 اللي هما يمثلوا les 2 mois de travail du salarié. باهي alors لهنا juste pour vous faire un petit rappel sur les charges du personnel. donc لهنا نعرفوا احنا اللي كل شهر l'entreprise باش تعدي les écritures comptables نتاعها concernant le salaire نتاع l'ingénieur هذايا. donc كيفاش يتعداو les écritures comptables juste un petit rappel وفما des données اللي ما عندناش donc انا les valeurs هذوما خليتهم sous forme de données inconnues. donc بالنسبة لينا كيفاش نعديوهم les écritures؟ أول حاجة ساعة باش نحكيو على الماس سالاريال دونك جوست لو سالير من غير ما نحكي على السي ان اس اس وعلى التي اف بي والفوبرولوس اللي هما باش يتكفل بيهم لو باترون. دونك كل شهر باش نقيدوا في الديبي لي شارج دو بيرسونيل اللي هو سي اون شارج ومقيد في الكونت 64. Ceci dit, les charges du personnel هذوما والا لو سالير هذايا اللي باش نحطوا فيه لو سالير بروت احنا في العاده يلزم نحيو منه لا سي ان اس اس اللي هي 9.18% فوا لو سالير بروت اللي باش يخلصهم السالاريي على روحه هذوكم والباترون ما عندوش فيهم دخل جوست هو يخليهم عنده ومن بعد باش يهزهم للسي ان اس اس كل 3 اشهر. Ensuite, فما l'impôt sur le revenu des personnes physiques اللي هو l'IRPP نقيدوه في 432 ما نعرفوهاش لا فالور دونك خليتها IRPP. et puis اللي يقعد اللي هو سي لو سالير نت نحطوه في كونت بيرسونيل ريمونيراسيون دو وهذم لي 3 كونت هذوما سو سون دي كونت دو ديت. دونك نقول لكم بعد علاش انا نفسرش معناتها شنو هو الفرق معناتها وقتاش نقولوا شارج وقتاش نقولوا ديت اي اون كوا سا فا افيكتي لي زيكريتور كونتابل نتاعنا من بعد. باهي هذيا توا نحكيو على السالير. بالنسبة توا لي شارج سوسيال اي فيسكال نقيدوهم وحدهم. دونك فما لي شارج سوسيال اللي باش يخلصهم لو باترون على السالاريي نتاعو اللي هما 57% وال 1% اللي حكينا عليهم تاع لي زاكسيدون دو ترافاي يجيو الكل في الكل 562.24. اي بوي لا تي اف بي اي لو فوبرولوس دونك كيف يتحطوا في الكونت 66 اللي هو امبو تاكس اي فيرسمون اسيميلي اي لو كونت تي اف بي هو 6611 والفوبرولوس هو 6612 وهذوما بيان سور باش يتحطوا دون ان كونت دو ديت اللي اسمه اوتر امبو تاكس اي فيرسمون اسيميلي حتى يجي وقت الخلاص. باهي اش علينا في هذايا الكل موجود عندكم في الكور نتاع شارج دو بيرسونيل ارجعوا له تو تتذكروا. باهي اللي يهمني انا توا في ليكريتور كونتابل هذايا شنو اللي يهمني باش نحب نعرف انا هما لي فالور ولا انا هما لي كونت دو شارج اللي استعملتهم الشركه وقت اللي هي قاعده تخلص فك الانجينيور هذاك. دونك لهنا
tous les comptes de charge هما les comptes اللي يبداو بنمرو 6. هاني أنا je les ai encadrés ووريتهم لكم. دونك هاهما هذم الكلهم ce sont les valeurs ولا les comptes de charge qui ont été utilisés. دونك نرجعو نشوف شنو هما les valeurs qui représentent المونطون هذايا باش نلقاو رواحنا عنا أكد 3826,24 اللي حسبناهم قبيلة. دونك في les comptes متاعنا tous les comptes de charge qui ont été utilisés هاهما موجودين وفيهم la valeur totale اللي تمثل la charge du patron. باهي اش باش نعملوا لهم هاد 3826 لي 3826 هذوما تقيدوا مرتين. تقيدوا في اخر شهر نوفمبر وفي اخر شهر ديسمبر وقت اللي انا خلصتها للانجينيور هذا. باهي كي وصلنا ل 31 ديسمبر لو لوجيسيال مازال ما حضرش. قداش حضر منه؟ حضرت منه اون بارتي. لا بارتي هذيا كي ريبريزونت لي 2 موا دو ترافاي نتاع الانجينيور هذاك. داكور ولا؟ دونك هاك لي شارج هذوك شنو باش نعملوا لهم؟ دونك اون فا لي ايموبيليزي باش نردوهم ايموبيليزاسيون. كيفاش نردوهم ايموبيليزاسيون؟ en utilisant le compte de produit هذايا اللي هو production immobilisée ب 7652,48 يعني 2 mois de salaire. Alors donc finalement et comptablement شنو اللي صار؟ toutes les charges اللي استعملناهم لهنا vont être soldés par le compte 72. وفسرت لكم في الفيديو اللي قبل كيفاش كي تبدا قد الشارج قد البرودوي معناتها on a annulé l'effet نتاع les charges على الريزولتا. La contrepartie maintenant de cette annulation باش تعمل هذيك باش نحطوها في الكونت 23 اللي هو immobilisation en cours. Ça veut dire que le logiciel مازال ما حضرش mais quand même هو يمثل une immobilisation. D'accord? باهي alors من بعد l'ingénieur متاعنا كمل خدم 4 أشهر أخرين في l'année N+1 et le 1er mai le logiciel متاعنا حضر. وقت اللي اللوجيسيال حضر سايي باش ندخلوه للباتريموان. غنزيد نكبر لكم شويه. دونك وقت اللي اللوجيسيال حضر باش ندخلوه للباتريموان نتاعنا. دونك هاكا اون ديبيتي لو كونت 213 اللي هو لوجيسيال وحطينا فيه ولا حطينا قدامه لو كو توتال دو لوجيسيال اللي هو يمثل 6 شهور خدمه نتاع الانجينيور نتاعنا. باهي الكونت immobilisation en cours qu'on a utilisé le 31/12 de l'année N ما عادش عنده حتى واجب انه يقعد موجود على خاطر سايي لو لوجيسيال حضر ما عادش اون كور. دونك الكونت هذا باش نعملوا له اون فا لو سولدي باش نسكروه بالفالور اللي موجوده فيه يعني ب 7652. قعدوا توا الاربع شهور خدمه الاخرانيين اللي هما زاده تقيدوا كيما وريتكم قبيله كل شهر وشهر افيك لي شارج دو بيرسونيل نتاعنا. دونك المونطون هذاك كيف on va l'immobiliser en utilisant le compte 72 اللي حطينا قدامه les 15,304,96 اللي هما يمثلوا les 4 mois de salaire اللي خدمهم l'ingénieur في N+1. المهم في هذا الكل انه في الاخر اللوجيسيال متاعي موجود عندنا في الباتريموان ودخلناه في الممتلكات نتاع لونتربريز افيك لا فالور نتاعو اللي هو لو كو دو برودكسيون اللي يمثل 6 شهور دو ترافاي دو لانجينيور. تري بيان. دونك نتعداو توا الكال الاخراني اللي هو توا احنا شنو شفنا حتى لتو قلنا يا اما لونتربريز ليموبيليزاسيون شريتها وشفنا كومون اون كالكول لو كو داكيزيسيون. الكا الثاني قلنا لونتربريز جاتها ليموبيليزاسيون بلاش وشفنا كيفاش نقيدوا في الكونت سوبفونسيون. الكا الثالث قلنا لونتربريز هي الا رياليزي ليموبيليزاسيون elle-même وكيفاش نحسبوا l'immobilisation en cours et on immobilise les charges correspondantes. Alors le dernier cas maintenant اللي باش نحكيو عليه هي وقت اللي تصير une immobilisation en cours de production par un tiers. اش معناتها؟ يعني الشركة مثلا باش تبني une construction في عوضة لها هي وتتكفل هي باش تجيب الخدامة وتشري السيمان وتشري الياجور وتشري السلعة et ainsi de suite باش تعطي اكل construction هذيك المقاول par exemple وهو il va prendre en charge la réalisation de l'immobilisation نتاعنا. جينيرالمون كي تتم العمليه بالطريقه هذه شنو يصير؟ اشاك فوا باش نقعدوا نعطيو في دي افانس لك لونتربرونور هذاك باغ اكزومبل. الوغ وقت نعطيو دي افانس ce sont
دي كريانس معناتها نقعد نسالو حتى للي هو يحضر لي ليموبيليزاسيون نتاعي داكور ولا الوغ وين نحطوهم توا هاللي زافونس هذوما وقت اللي احنا باش نعطيوهم للونتربرونور عندنا دو كونت نستعملوهم في الكا هذايا كل ما نعطي تسبقه. Alors, le compte l'ouleni, c'est le compte 237, اسمه avance et acompte versé sur commande d'immobilisation incorporelle. Contre le compte banque ou la caisse, donc tout dépend كيفاش انا عطيتهم له الفلوس. إذا كان قاعد نصنع ولا عطيت المقاول باش يصنع لي une immobilisation corporelle يولي le compte numéro 238 واسمه كيف avance et acompte versé sur commande d'immobilisation. أما المرة هذه c'est une immobilisation corporelle. سهلة ياسر العملية كل ما نعطي avance باش نستعمل واحد من هالي دو كونت هذوما tout dépend de la nature de l'immobilisation que je suis en train de réaliser. به alors اللي نعرفوه على لي كونت نتاع لي زافونس et les acomptes انه وقت يتم la livraison définitive راهم ديما لي كونت نتاع لي زافونس رانا ديما on les solde اون لي سولد واذا كان ثم تفتوفه اخرى باش نكملوا نعطيوها للسيد هذايا ومن بعد باش ندخلوا للباتريمون نتاعنا نوتر ايموبيليزاسيون بالكو دو برودكسيون معناتها بالتكلفه اللي تكلفتها سيت ايموبيليزاسيون داكوغ فوالا هاكا دونك à la livraison définitive on a débité le compte de l'immobilisation concernée tous les comptes نتاع les avances et les acomptes on va les solder et on va terminer le reliquat par un compte de trésorerie والا un compte de dette اذا كان ما كملتش خلصته ما قاعد يسالهم لي الفلوس هذوما d'accord voilà donc avec cette dernière partie donc نكونوا كملنا toutes les possibilités اللي يصيروا pour faire entrer une immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise. Ben, alors tawa on va faire un exemple sur la réalisation d'immobilisation par un tiers. Donc, si on vous dit que pour la construction d'un nouveau magasin, l'entreprise X fait appel à un entrepreneur le 26 de l'année N. Le même jour, elle lui verse une avance de 20 000 dinars. Deux autres acomptes de 30 000 et de 48 000 ont été versés respectivement par chèque le 20-8 et le 20-10 de l'année N. Le 30-10 de l'année N, le magasin a été livré et il a coûté au final 120 000 dinars. Le reliquat a été réglé par chèque bancaire. Passez les écritures comptables relatives à ces différentes opérations. Donc, c'est la yesa l'amaliya. باش نبنيو un magasin. Donc, le magasin, c'est une immobilisation corporelle. Et à chaque fois, قعدنا نعطيو في les avances حتى اللي حضر هالمagasin هذا. Donc, ما فماش ما أسهل منها l'écriture. Donc, à chaque versement de l'avance ou de l'acompte, on va débiter le compte avance et acompte versé sur commande d'immobilisation corporelle. Donc le 26 عطينا 20, le 28 عطينا 30 000, le 20-10 عطينا 40 000. Donc الكل في الكل عطينا des avances et des acomptes الفالور نتاعهم الكل في الكل 90 مليون. Le 30-10 حضرت la construction. Donc je vais débiter le compte construction. Et les comptes نتاع les avances et les acomptes on doit le solder ما عادش يسالني حتى شيء السيد هذايا. donc le compte va être soldé ب 90 مليون. قداش قعد توا منسوم الكونستركسيون هي تكلفت 120 احنا سبقنا 90 دونك اللي قعدوا هما 30 مليون. الغوليكا هذاك on va le payer par banque et donc j'ai crédité le compte banque ب 30 000. voilà. alors توا je vais passer à un exercice d'application اللي هو application بتاع tout le chapitre. D'accord? Alors, on va voir. Donc, je vais essayer donc faire l'exercice هذايا باش نعطيكم le maximum de possibilités au niveau des différents cas possibles اللي شفناهم tout à l'heure. Alors, donc هنا عملت انا حطيت كل l'opération la correction تاعها directement باش تبدا لنا visible rapidement. Alors, on vous dit enregistrer au journal de l'entreprise X les opérations suivantes liées aux immobilisations et on vous dit que le paiement, voilà, les paiements vont être effectués par chèque. Alors, première opération. Donc, on vous dit qu'on a reçu une facture contenant les éléments suivants. Donc, l'entreprise باش تشري une camionnette. Elle va payer le même jour 30 dinars de carburant باش نجم تخرجها cette camionnette. L'aménagement de la cabine qui a été facturé aussi هي 3000 dinars. Elle a eu un escompte de règlement de 2% et la TVA qui a été payée, elle s'élève à 19%.
On vous dit aussi que le même jour, l'entreprise procède au paiement de la carte grise qui s'élève à 700 dinars, l'assurance 600 dinars et la vignette 470 dinars. Ben, نبدأ أول حاجة. Donc je vais présenter la facture comme elle a été donc envoyée par le fournisseur متاعنا. Donc la facture فيها donc فيها le montant brut ou le prix de cette immobilisation corporelle s'élève à 65 000. Le carburant, على خاطر الكاربورون صبته السوسيتي اللي باعت لنا الكاميون باش نجموا نخرجوها. Donc 30 dinars. L'aménagement de la cabine 3000 dinars. Donc le total يجينا 68 030. Ensuite, l'entreprise éveille le fournisseur طيح لنا في السوم 2%. Donc c'est un escompte de règlement اللي هي c'est une réduction financière. Donc l'escompte s'élève à 1360,6 et le net financier s'élève à 66 000, etc. Alors ensuite, on va appliquer la TVA 19% et le net à payer هو 79 000. باهي. Alors باش نشوفوا توا شنو هما les éléments اللي يدخلوا في الكالكول نتاع le coût d'achat à partir de cette facture. Donc نعرفوا اللي pour calculer le coût d'achat قلنا ناخذوا le prix d'achat plus les frais accessoires plus les impôts et taxes اللي هما non récupérables. Alors déjà لهنا شنو هما les taxes اللي عندنا la TVA. La TVA, elle est déductible خاطر il s'agit d'un achat d'un camion et ce n'est pas une voiture de tourisme. باهي. Donc TVA ماهيش داخله في الكو d'achat. عندنا حاجة أخرى اللي هو l'escompte. Donc la question est-ce que باش نحسب من net financier وإلا باش نحسب من montant total avant la réduction. Alors قلنا في الكور اللي l'escompte de règlement راهو معناتها il est considéré comme un produit financier donc يتحسب بوحده يعني ما ندخلوهش في الكو d'achat لا ينقص لا يتزاد. باهي. دونك هذاك علاش الكالكول نتاعنا نتاع الكو داشا باش يبدا من 68030 على خاطر الكاربورون والاميناجمون دو لا كابين سو سون دي فري اكسيسوار à l'achat. لو كان ما خلصناش الكاربورون هذاك ما نجمش نخرجها الكاميون. لو كان ما عمليش لاميناجمون نتاع الكابين ما نجمش نستعمل الكاميون نتاعي وما نجمش دونك نحطه في الاكسبلواتاسيون. باهي. دونك باش نبدا نحسب من 68030 ونزيد عليه. دونك كان تتفكروا قلنا راهو لي فري دو لا كارت غريز راهم يدخلوا في الكو داشا. دونك اون فا اجوتي اك 700 دينار نتاع الكارت غريز في ال 68030 et on va obtenir le coût d'acquisition de la camionnette اللي هو 68730. Par contre كان تتذكروا قلنا اللي l'assurance والفينيت راهم يتحطوا dans les comptes de charge par nature نتاعهم. L'assurance كان تتذكروا قلنا نحطوها في prime d'assurance والفينيت تتحط في impôt, taxes et versements assimilés. D'accord? Ben, alors on va enregistrer cette opération maintenant. Alors, donc حطينا le matériel de transport والvaleur نتاعو هو c'est le coût d'achat اللي هو 68730. Ensuite la TVA 19%, la prime d'assurance حطيناها في الشارج, impôt, taxes et versements assimilés اللي هو 470. وهاني نسيت ما حطيتش لهنا l'escompte obtenu. Donc en principe في الكريدي لازمنا نحطوا l'escompte obtenu والمونطون نتاعو هو 1,360,6. Donc c'est le compte 75, s'il vous plaît, je l'ai oublié. Donc on va créditer le compte escompte obtenu ou bien sûr le montant هذايا نتاع البنك يلزم تنقص منه le montant de l'escompte. Donc كيما تشوفوا l'escompte راهو يتحط وحده ما يدخلش لا ينقص لا يتزاد au niveau de la valeur du coût d'acquisition du matériel de transport. باهي. نتعدى توا l'opération اللي باش تصير le 10 janvier. Alors, on vous dit acquisition d'un logiciel pour 90 000 dinars subventionné à hauteur de 30% par l'État. Le reste a été payé par chèque. La durée de vie du logiciel, elle est de 3 ans. Ben, alors, on va débiter le compte logiciel بالvaleur totale نتاعو اللي هي 90 مليون. كيفاش خذيناه اللوجيسيال هذايا؟ يقول لك راهو الدولة باش تعاوننا ب 30% بالمونطون نتاع اللوجيسيال. داكوغ؟ دونك 30% من 90 مليون باش يجيو 27 مليون. لو ريست احنا باش نخلصوه من عنا et il s'élève à 63 000.
Donc, pour enregistrer la subvention, le compte qu'on va utiliser est le compte 145 ou اسمه subvention d'investissement. باهي. Alors, puisque قلنا احنا la subvention ما يلزمهاش تقعد indéfiniment dans le bilan de l'entreprise, donc قلنا احنا في الكور قلنا اللي la subvention يلزم نقسموها على le nombre d'années d'amortissement du bien. يقول لي لهنا لو لوجيسيال راهو لا durée de vie نتاعو هي 3 سنين. دونك السubvention نتاعنا كل عام pendant 3 ans باش نقصوا منها une partie et on va l'intégrer au niveau du résultat de l'exercice. Donc, كل 31/12, pardon, donc كل 31/12 شنو باش نعمل؟ باش نجي لك السubvention هذيك اللي هي في الكريدي باش نقص منها le 1 tiers. Le 1 tiers متاع le montant de la subvention اللي لقيناه 27 مليون. Le 1 tiers هو 9 ملايين. دونك 9 ملايين هذوك وين باش نحطوهم؟ باش نحطوهم في 73 اللي اسمه produit divers ordinaire. Et cette opération, on va la répéter pendant les 3 ans اللي هي la durée de vie du logiciel. الحكاية هذه ما نعملوها كان le 31/12 وكان إذا كان يطلب مني معناتها ويقول لي qu'est-ce qu'on fait le 31/12 de l'année N. باهي نتعدى للداتا اللي من بعد اللي هي le 12 janvier. Alors, on vous dit que l'entreprise va payer la quittance de l'administration fiscale, elle était à droit d'enregistrement sur l'acquisition d'un brevet et sur les droits d'enregistrement d'un bâtiment industriel. Donc, احنا شرينا brevet وشرينا bâtiment ومشينا خلصنا الدروا d'enregistrement نتاعو في l'administration fiscale. مادام انا ما نجمش نستعملهم هالبروفي هذايا ولا هالباتيمون اندستريال وموليو متاعي الا ما نخلص لهم لي دروا دونجسترمون. هذاك علاش لي دروا دونجسترمون هذوما راهم باش يدخلوا في الكو داكيزيسيون تاع البروفي والكو داكيزيسيون نتاع الكونستركسيون. Donc, je vais utiliser le compte 212 اللي هو brevet 1500 et le compte 222 construction 3700 dinars et le montant total باش نحطوه ولا باش نخرجوه من الكونت بانك. Alors, l'opération suivante, on vous dit le 25 janvier, paiement d'une avance de 12 450 dinars à l'entreprise chargée de la construction d'un magasin de stockage pour l'entreprise. يعني الشركة عطات المقاول باش يخدم لها ولا باش يبني لها un magasin de stockage وعطيناه تسبقة ب 12 مليون و 450. Donc, c'est une avance qui a été payée pour avoir une immobilisation corporelle. Donc, le compte اللي باش نستعملوه هو le compte 238 اسمه avance et acompte versé sur commande d'immobilisation corporelle et la valeur هي 12 450. Donc, juste تعطينا تسبقة. L'opération suivante, on vous dit le 26 janvier, acquisition d'un matériel industriel dans les conditions suivantes. Donc, le prix d'achat hors taxe, 16 000, le transport hors taxe, 750 et montage et installation, 1250 hors taxe. Alors, kif malade, donc je vais présenter la facture. Donc, le montant brut de cette acquisition, c'est un matériel industriel, c'est une machine, 16 000. La TVA متاعها 3040, le transport, le TVA متاعو, l'installation, le TVA متاعها, et ça c'est le net à payer. Alors une fois حطينا tous les éléments, il faut dégager شنو هما les éléments اللي باش يدخلوا في الcoût d'achat. Alors شنو هما les éléments اللي باش يدخلوا في الcoût d'achat? Donc en principe toutes les TVA sont des TVA déductibles. يعني باش يرجعوا لنا et donc ما همش داخلين في الكو داشا. donc شنو هو اللي باش نحسبوه في الكو داشا؟ باش نحسب لو بري داشا بلس لي فري اكسيسوار اللي هما لو ترانسبور واللي هو le montage et l'installation de cette machine. Alors si je fais la somme de ces trois valeurs باش نلقاو le coût d'achat نتاعنا اللي هو 18 000 dinars. Alors, l'enregistrement في journal est très simple. Donc, puisque je vais acheter une machine, donc c'est une installation technique, matériel et outillage industriel. La valeur اللي باش نحطها قدامها هما les 18 000 اللي هي الفي0 متاعها. La TVA, bien sûr, باش نحسبهم الكل مع بعضهم. وإذا كان j'ai payé à crédit, je vais utiliser le compte fournisseur d'immobilisation. Donc ولو انه في الاول قال لنا اللي هو le paiement الكل par banque, mais مثالش خلينا نزيدو نشوفوا شنو هما les comptes de dette qu'on va utiliser, qu'on pourra utiliser. Ben, alors je passe. Alors توا
Alors, le 27 janvier, il y a achat d'un terrain sur lequel est édifiée une vieille construction à démolir. La valeur متاع terrain هو 150 000. On a payé les honoraires du notaire اللي هو العدل اللي كتب لنا عقد البيع 550 dinars. La TVA correspondante هي 13%. Ensuite, le 29, on va payer les frais d'enregistrement du terrain qui s'élèvent à 23 000. On بعد le 10-3, on a reçu la facture de l'entreprise Ahmed pour les travaux de démolition sur le terrain qui s'élève à 8 000 dinars, TVA 19%. Donc, ce sont des dates différentes. مرة شرينا التيران وخلصنا le notaire. مرة خلصنا les frais d'enregistrement متاع التيران هذايا. ومن بعد خلصنا les frais de démolition متاع la vieille construction qui existe sur ce terrain. Alors, فهمنا توا directement اللي tous les frais qu'on a engagés حتى بعد لا دات نتاع l'achat خاطر هو مازال ما يوليش utilisable le terrain الا ما نخلص les frais d'enregistrement ولا ما نعمل démolition de la vieille construction pour que le terrain puisse être utilisé. Donc tous les frais qui ont été cités لهنا راهم الكلهم باش يدخلوا في الكو d'achat. Et puisque les dates ne sont pas les mêmes, donc باش نقعدوا نقيدوا كل دات وحدها وفي كل دات باش نعاود نستعمل le même compte اللي هو le compte terrain. وإذا كان عندي une TVA, ça sera une TVA déductible. Donc هذاك علاش. Alors le 27 خلصنا حق التيران وخلصنا حق النوتير 550 دينار. دونك توتال باش يجي 150 مليون و550 والتيفيا هذه هي التيفيا اللي خلصناها على النوتير. Ensuite, le 29, on a payé les frais d'enregistrement اللي هما 23 000. Donc كيف باش نحطهم في الكونت تيران خاطرهم داخلين في الكو d'achat. Ensuite, on a payé la facture de démolition. Donc, madame Haddina, une vieille construction sur un terrain qui est nouvellement acquis. Donc, les frais de démolition, le coût d'acquisition du terrain et on va débiter le terrain la valeur de la démolition. Et la TVA, ça sera une TVA déductible. Ben, elle est bad. Alors, le 14-3, l'entreprise reçoit la facture de la société Almes relative à l'acquisition et l'installation au profit des ouvriers de douches collectives. Donc, rekbou des douches collectives 4500 au TVA 19%. On vous dit aussi que ces douches ont été installées dans une annexe de l'atelier de production de l'entreprise. Cette partie de l'atelier a été louée pour agrandir la capacité de production de la société. Ça veut dire que les douches هذوما انستاليناهم في بلاصة مكرية يعني ماهوش متاعنا l'atelier اللي احنا باش نحطوا فيه les douches ماهمش متاعنا. Donc مادام الكونستركسيون اللي عملنا فيها les douches هذوما ماهمش propriété de l'entreprise, donc on va utiliser pour les 14 500 le compte installation générale, agencement et aménagement divers. قلنا كلمة divers ولا الكونت هذايا نستعملوه كي نبداو عملنا des aménagements sur des immobilisations اللي احنا locataires وماناش propriétaire متاعهم. D'accord? Donc avec علاش j'ai débité le compte installation générale et aménagement divers 14 500, la TVA correspondante et le paiement par chèque bancaire. Alors, opération Limbad, on vous dit cession à crédit d'un fonds de commerce situé dans une zone éloignée du siège de la société. Ce fonds a été acquis il y a quelques années à 40 000 dinars et le prix de vente a été fixé à 55 000. Alors, on a vendu un fonds de commerce à un débiteur-créditeur divers. Donc, Dima, وقت ندخلوا une immobilisation للشركة ندخلوها بالvaleur du coût d'acquisition وكي باش نبيعوها pour le moment مازلنا on n'a pas tenu compte des amortissements. وقت نخرجوها من الباتريموان pour le moment باش نخرجوها بالvaleur اللي موجودة بها اللي هي بالنسبة لينا pour le moment 40 000. Donc le fonds de commerce باش يخرج بال 40 000. قداش توا بعناه ب 55 000. اللي بعناهولو c'est un divers. Donc on va utiliser un compte de créance اسمه créance sur cession d'immobilisation ونمروه 452. La différence maintenant entre la valeur du fonds de commerce اللي شريناه بها اللي هي 40 000 والprix de vente اللي هو 55 000 اللي هما 15 000 هذوكم يتحطوا dans le compte produit net sur cession d'immobilisation اللي هو c'est le compte
736. Allez, ensuite, donc l'opération du 25, on vous dit que l'entreprise a fait une acquisition d'une voiture de tourisme neuve selon les conditions suivantes. Donc le prix hors taxe de cette voiture, c'est 35 000, la carte grise de 100 dinars, les carburants 40 dinars, assurance 560 et les vignettes 120 dinars. Alors, on va établir la facture. Alors, hatit fihom, donc le prix d'achat de cette voiture, la TVA, la carte grise, le carburant et la TVA relative au carburant et le net à payer s'élève à 41 887,8. Ben, alors, tawa, أنا هما les valeurs اللي باش يدخلوا في الكو d'achat وأنا هما les valeurs اللي ماهمش باش يدخلوا في الكو d'achat. Alors, هي c'est une voiture neuve باش نخرجوها من الدار. Donc, les montants اللي موجودين هذوما الثلاثة, les montants هذم ont été facturés par le fournisseur. Alors, la TVA, قلنا dans la plupart des cas باش تكون une TVA déductible. Or, لهنا, il s'agit de l'acquisition d'une voiture de tourisme. Donc, إذا كان l'entreprise ماهيش agence de location de voiture, donc la voiture de tourisme selon le قانون, راهو elle n'est pas nécessaire à l'exploitation. Donc, la TVA qu'on paye sur l'acquisition de cette voiture, elle n'est pas récupérable. Si elle n'est pas récupérable, donc elle constitue une charge. مادامها une charge, donc باش تدخل في الكو d'acquisition de cette voiture. يعني سوم الكرهبة والتيفيا متاعها والكارت غريز والcarburant مع التيفيا متاعو راهم الكلهم ils vont être considérés comme étant le coût d'acquisition de ce matériel de transport. اللي ما يدخلش في الكالكول de coût شنو c'est seulement l'assurance et la vignette. Donc هاك ال 48 897,6 هذاك هو le montant اللي احنا باش نقيدوه قدام le compte matériel de transport. La prime d'assurance تتحط وحدها في الكونت متاعها prime d'assurance et la vignette يتحطوا في impôt taxe et versement assimilé et la valeur متاعهم هي 120 dinars. Ben. Allez, ensuite, dernière opération. On vous dit le 34, l'entreprise met en service un hangar destiné à accueillir les véhicules de livraison. Cet hangar a été construit par l'entreprise pour elle-même. Cette construction a débuté en novembre N-1. Les charges engagées dans ce projet sont les suivantes. Donc, في l'année N-1, الشركة صرفت على الكونستركسيون تاع الانغار هذايا هالمصروف هذا دونك ماتيير بروميير مان دوفر اي لي زوتر شارج. في l'année N صرفت عليه matière première كيف مان دوفر et autres charges. Donc on vous demande de reconstituer les écritures du 31/12 N-1 يعني اخر العام هذايا N-1 بعد ما صرفت المصاريف هذوما واللي وقتها لو انغار مازال ما حضرش على خاطر في اللاني ان زدنا صرفنا حاجات اخرين باش نكملوا لو انغار نتاعنا. دونك اش تفهمنا في الكا هذايا؟ قلنا les montants qui ont été dépensés اللي هما ce sont des charges اتصرفوا في l'année N-1 راهم هذوكم ces charges doivent être immobilisées ويتحطوا في immobilisation en cours على خاطر le 31/12 N-1 هاك الكونستركسيون تاعنا هذيك مازالت ما حضرت كان في l'année N بعد ما زدنا صرفنا المصاريف هذوما الكل. دونك هاو شنو باش نعديو في لي زيكريتور نتاعنا. دونك اذا كان احنا on est le 31/12 N-1 donc le 31/12 N-1 باش نقيد عندي immobilisation en cours 99 مليون production immobilisée كيف 99 مليون. منين جبناهم هاد 99 مليون هذوما؟ 99 مليون هذم هي سي لا سوم متاع لي شارج كي اون تيتي انجاجي في N-1. لي شارج هذوكم احنا توا ماهمش قدامنا اما هما تقيدوا في l'année N-1 او فور يا مزور وكل انغار هذاك قاعد يتبنى. كل مرة نحطو كونت دو شارج تلمو 99 مليون. لي شارج هذوكم الكلهم on va les compenser
par le compte production immobilisé donc ما عادش عندهم حتى تأثير في الريزولتا علاش على خاطر باش نحطوهم comme étant une immobilisation يعني المصروف ما ينجمش يكون en même temps charge و immobilisation يا هكا يا هكا من الأول قيدناهم دي charge و le 31/12 N-1 وقت اللي عندنا une partie du hangar qui est prête ولا qui est معناتها اللي ظهرت déjà وقتها باش نحطوها immobilisation اما ماهيش كامله en cours دونك هذاك علاش احنا اك 90 مليون اك 99 مليون اللي صرفناهم شارج الكلهم on va les compenser par le compte production immobilisé باهي توا وقت اللي حضر لو انغار وقتاش حضر لو انغار هاكا عندكم الدات هي لو 34 de l'année N هي وقتها l'entreprise elle a mis en service cet hangar d'accord يعني حضر سايي alors وقت اللي حضر قداش تكلف لو انغار تكلف اك 99 مليون اللي خسرناهم في اللاني ان وزيد عليهم المصاريف هذوما متاع ان متاع ان موازان وزدنا عليهم المصاريف متاع ان المصاريف متاع ان هذوما قداش باش يطلعوا 80 مليون هاكم دونك 80 مليون هاك 80 مليون هذوكم شنو باش نعملوا لهم اون فا لي immobiliser زاده باش نسولديوهم ولا باش نكومبونسيوهم بار دي برودوي هاكم 72 production immobilisée ب 80 مليون اللي صرفناهم في الان ensuite مادام l'immobilisation نتاعنا حضرت اسكو مازلنا باش نستعملوا لو كونت immobilisation en cours اللي حليناه في n-1 ما عادش يصلح الكونت هذايا دونك باش نعملوا له on va le solder donc on a soldé le compte immobilisation en cours et la contrepartie توا نتاع ces deux écritures باش نحطوهم في الكونت construction اللي هو تكلف لنا finalement 179 مليون d'accord donc le compte construction 179 مليون اللي صرفناهم السنة on les a immobilisés واللي هما الفالور نتاعهم 80 والبقية c'est ce qu'on a enregistré في N-1 اللي هي l'immobilisation en cours اللي هو c'est un compte qu'on doit solder également